Wala man yun, wala. Let's G, let's Hoy! G. Ayaw, gamay ah. Gamay na. Gabi ko, dito. Wala. Dito, ano lang. Ay, start na, nag-start na. Nag-start na yun eh. Sorry, na-start na dahil. Hmm. Ay, makamag lang sa Tatlo lang nag-start sa kanila eh. Ayun, dong. Sige. Ela. Negative mistake. Ano, AFK na isa. Ares. Wah, na. Negative na yun nandyan. Lakir. Wala na, patay na. Dead C4 na lang. Hit it. Uy! Saan ba? Pass. Merong nagpasa. Merong woods. May FS. AFK yung isa. Sino nag-hit? Ito, likod lang. Sabi na woods. FK ba Huwag na. Ay, pre. CR. Nakabang yung isa sa door ah. Hindi ko alam kung nandiyan pa rin. Nag-forward na ng Arab. Hindi ako yan. Sige ata yan. Oo nga, nag-forward na nga. Ano forward? Weh. Forward na, lagi. Bakit ka sa akin nagsabi? Yan, sinabi mo kasi na baka nasa boost lang. Hmm. Pero kanina sabi ko Woods, walang nakinig. Flash na ano natin? Grenade yung MR. MR na, MR. Ilan? Tatlo. Tatlo. Ano na? Likod lang. Dalawa sa atin. Hindi ba kaya? MR. Tara. Tara. Flash lang yung tsaka grenade. Likod ah. DR. Gawa ko ah. Chat. Ilan kayo? 5. Tara, 5v5. Chat, DR. Wait lang. C4. Gawa ko.
Siyang LR na, LR. Ay, gago. Len. Ah, Sira para pala. ay B5. Dito mo diya. Ay, mar. LR. Meet. Oy, dito na sa ano. Ano yun? Ano to? Rito. Dito. Shots! Double kill! Nice one, Rob. Ilar. Eper. Multi kill! Balik ako. Okay. Shots! Nabuhat tayo, Rob, ah. Sige lang. Piso ako ah. Kaya mo mag-MR? Ano? Son? Okay. Wait lang. HP ako eh. Pitas na. Outer. Elar. Oy, pitas na. Forward mo na. Pot na kayo? Wala. Okay, forward na. Low ako eh. Score dyan. Dito. DR. Dulo. Dalawa. Ako talaga nabigitan. Saan isa? Plus. Ayun. DR. Estar yan, Estar. Likod. Dulo. Nag-CR. Set na lang. Tapos na kayo? Wala pa. Set na. Score dyan. Okay lang ba yung ano? VIP na USP? Oh, kanina nagbi-VIP yung kalaban natin kanina. Okay lang yun sa inyo? Ano lang, ordinary. Wala nga sila eh. Dito na, pre. Rab. Okay. Ako na, Rab. Pwede naman desert tapos di ba sila sanay? Hindi. Pag VIP kasi hindi na kasi Okay kayo, Mara. Ano, tara. 72 lang. Meron na, nagbid. Forward din. Ball clip ah. May MR ah. Nag-MR. FP lang naman to eh. Ayun. Nagbakalip yung bomba. MR. Tara. MR. Bigla ako. Ayos, nauluhan. Forward na. Ay, dalawa MR ah. LR. MR na. Isa pang MR. MR, mukha mo na. Yun lang. Kaya naman. Tayo, tara. Kasabay ko ano, Ken? LA Ken? Sorry. Yan ka, bili ko Sierra. Isa na. Dire. MR ah.
MR sa may... Oy, MR lang ah. MR. MR. Pares. MR lang. Bumalik. Isang mid Eh. ah. CR ka pre, bantay CR pre. Spotted ba? Bawat natin dito. Pila dia. 49. Minus 49, forward na. Dia. Pila ka buhok. Ra, isa ra. Antig. Nice try. Tapos na kayo? Kita. Score dyan. Score ba? Score. Score eh. Negative 90, 10 na lang yung isa dyan ah. Sa MR. Tinamaan pa rin. SR nila yung nag-S. Sir. Forward na. LR na. Idiot. Pasok na eh. Forward na eh. Ina, barag na. 48 lang, 48. Isang CR. Sir sa Ile- kabus. Live mo nga, Nolen. Live mo. Patay ko ata yung woods. Ay. Isang CR last. Meron pa dyan, ah. CR last. Palaga mo na. Meron dyan. 48 lang. Yan lang. May EPS. Basta gan ah. Nandyan lang. Parang dulo CR. Ayun na. Balik mo. CR ulit. CR lang. Sikip. Forward na, forward eh. Sikip. Kaya yan. Natatakot ako lang dito sa tent eh. Ako. Kompleto na kami dito ah. Forward na. Negative 56. Dalawa. Dalawa B. Nakapang. Isa rin. Go. Sila ka maps na. 5. Kita. Kahit ilan. Ano lang, 5 maps lang. 5 maps. Sige. Rap, talaga rap, 5 maps rap. Tara.